Ngayon, sir? Ay, yeah. Yeah. Sir, ito akin ha. Kita mo? Oh, sir. Uy, wow. Subscribe kayo, sir. Joyride. Sir, okay na. Thank you. Thank you, sir. Sayang. Papapalitan ko ba? Ay, hindi na yun. Sir, order. Mga gano'n ka tapos? Mga 1 week sir. 1 week. Depende po kasi sa software kung meron sa Sony. Okay. So, iwan ko muna siya. Nandiyan naman sir yung resibo na sir. Opo, nakaima po. Thank you. Thank you. Paano yan? Pero hindi naman siya na-affect yung Sir. output. Ano lang talaga siya sir, sa LCD lang. Kasi kung LCD pati viewfinder meron siya sir. Ano na yan, protector. Since na sa LCD lang lumapit. Under warranty pa naman po siya. So, papalitan. So, thank you. So, iwan nyo po yung units or order naman yung parts, sir. Possible estimated po 1 to 2 weeks or mapa, 3 weeks. Ganun. Okay. Tatawag naman kami kung mapaga. Wala siyang battery, sir.